Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu ta hadits ats-tsamina asyara kang nomor 18 iku an Abi Dzarrin dan ceritakan saking sahabat Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah. Jadi hadis nomor 19 kadito riwayatake dari sahabat Abi Dzarrin. Nyama gelar-gelar kebesarannya nyamana Abi Dzarrin. Nyama aslinya Jundub bin Junadah. Al-Ghifari, bangsa Ghifari. Ghifari ini kan tempat mereka antara Palestina sareng Mekah, antara Syam sareng Hijaz. Syam mereka Palestina, Hijaz mereka Mekah. Jadi asal usul masuk Islam sahabat Abu Dzarrin kadito ketika beda kabar ya, beda khabar bahwasanya Gusti Kanjeng Nabi kadito berada di Mekah kadito angkep bi orang mereka angkep ngaku-ngaku nabi. Angkep ngaku-ngaku nabi. Akhirnya sahabat Abi Dzarrin mereka nyoro tanah saya nyama Unais mereka soro di Mekah. Ini kayak entar di Mekah nih. Cari tahu, selidikin. Siapa? Nabi Muhammad ya. Dari Mekah lah kok. Ampun, akhirnya mangkat Unais ke Mekah. Begitu depak berada Mekah, ampun, ngetengah Unais dengan apa yang terjadi berada Mekah. Barang datang, ketemu boleh sarang Abu Dzarrin, sahabat Abu Dzarrin itu pas atanya, derma ceritanya, derma. Maka cerita lagi, iya, engkau neku juga ya. Bahwasanya Nabi Muhammad dia adalah utusan Allah, lakar haji utusan Allah. Ben engkau neku bahwasanya Nabi Muhammad dia nyoro da kaum aja, kaum aja sorong ngaku akhlak karimah, akhlak semulja. Jadi hadis kali itu nerangin tentang akhlak, tentang akhlak. Maka sahabat Abu Dzarrin kan ngocak, lah terus dia remah tangkep manusia. Tangkap manusia orang-orang lainnya di rumah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jawab seorang Unais, manusia saja ngangkep Nabi Muhammad dia tukang syair, dia mau ngomong dia nyaman. Ya ngangkep tukang syair. Ben boleh bi orang yang ngangkep dukun, karena mau ngomong apa tepak, nebeb, ini kan. Ben boleh bi orang yang ngangkep tukang seher. Angkep tukang seher. Maka Unais kan langsung ngocak ki kafir nih Unais nih Pak, ki kafir nih. Maka ngocak, demi Allah, saukun Nabi Muhammad juga orang yang bener ya, orang yang jujur, seoguan, bener carpak, bener orang carpak ya, bener orang secarpak. Ampun, akhirnya begitu ngeding tentang cerita Nabi Muhammad, Unais akhirnya makat ke Mekah. Mangkat di Mekah, terus akhirnya pada Mekah ini ketemu bi orang, pada orang laki ketemu bi orang laki pas Unais kan ngocak seneka, di mah, caan pada orang ngaku nabi, terus niki laki agama mana pindah di agama Islam, nyindir orang-orang kafir neka, maka orang kafir orang kalian neka tersinggung, akhirnya etokol anu Abu Dzarrin, etokol bi tanah saya kering yang temen tokol sehingga pas orang ke bodoh tolang karena sampai onta yang lagi akhirnya kelengar semakut sahabat Abu Dzarrin ini lakar nekat sahabat Abu Dzarrin ini empon derean bersemakut pun mare neka akhirnya sadar dari semakutnya pas entar di Zamzam pas minum Zamzam terus lokal saya kena tambuk di tolang asa paring Zamzam beres Pak beres kan Zamzam mereka kena kita tambus beres
Zam-zam mereka walaupun air tapi bisa termasuk deer ya. Jadi orang mereka tak deer mau ngenom zam-zam mereka sehat kenyang. Lah mereka sahabat Abu Dzar mereka badan yang somor zam-zam mereka selamat 30 areh. Tak ngi apa gila benar ngenom anu mereka zam-zam mereka. Tapi subhanallah lempuh tak Pak. Jujur sampai kita pada Mekah. Pas ngenom zam-zam tuh sehat lempuh. Lempuh. Bon. Mareneka ngetek pada deka 130 areh tambah lempuh. Lah mareneka pas ketepaan nggih tempat tawaf nika tepak sepeh pas Kanjeng Nabi nika datang di tempat tawaf nika. Di tempat tawaf nika datang Rabu Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi nika ngosap Hajar Aswad usapen pas kecium. Mareneka pas Kanjeng Nabi tawaf badan yang Mekah nika. Tawaf badan Baitullah nika. Mare tawaf terus salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat. Begitu salam badan Nabi sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung sahabat Unes nika entar ke Kanjeng Nabi. Entar ke Kanjeng Nabi padahal ki turun masuk Islam ke kafir kan. Langsung uluk salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi nyalaman Kanjeng Nabi hajat orang Islam napa uluk salam dekat Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab, "Waalaikumsalam." Nah kan. Jadi orang saya pertama kali mengucapkan hajat ocaan orang Islam dekat Kanjeng Nabi sebelum masuk Islam jika itu sahabat Abu Dzar ini kan. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullah, langsung jabuan apa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, langsung masuk Islam. Maka Kanjeng Nabi ngocak Abu Dzar ini kata awan yang Abu Dzar ini kan siapa kakek pas jawab bula Jundub bin Junada kula dari Ghifar Kanjeng Nabi kula dari Ghifar. Akhirnya cerita aki gelak nika, kejadian gelak nika cerita aki sareng Kanjeng Nabi, sareng sahabat Abu Dzar nika Gusti Kanjeng Nabi. Oh, alhamdulillah. Wis lah setia kakek Bali ya. Kakek Bali dari Ghifar aja. Bali dari Ghifar entar dek kaum cerita aki bahwasanya kakek setia lah masuk Islam. Ampun, iki Kanjeng Nabi iki. Maka sahabat Abu Dzar ini tak langsung pleman, Pak. Tak langsung dek pleman di Ghifar. Ki udah orang-orang kafir bener yang Mekah nika ngocak nika demi Allah bentar lagi ngomong nika demi Allah engkau saya masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ngucap boleh apa bentar boleh Pak. Akhirnya kaum orang kafir yang Mekah nika belis dia anu nika belis akhirnya tokol boleh, akhirnya semaput boleh, akhirnya lang sarang Said Abbas paman Kanjeng Nabi juga. Terus lagi, ada orang Ghifar itu, kakek mau laku mau etar di Syam, kakek dia berghifar, bahaya kakek terus lagi, tapi lah kadung semaput pun Pak. Begitu sadar empon begitu sadar marah nega ngucap boleh anu nega saya Abu Dzar ini kan ngucap boleh asyhadu an la ilaha betek boleh makanya tokol boleh tak sampai semaput tapi saya tabas boleh lacet terus lagi bahaya kakek mau lakukan tarsam kakek lebet Ghifar kakek paten gue ada Ghifar akhirnya empon tayan akhir pun empon mereka abeli pun peleman mereka serah sahabat Abu Dzar ini entar lihat teretana senyama Unes gitu ngebala dia Unes engkau setia masuk Islam oh iya mending kok masuk Islam dia akhir Unes masuk Islam juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah masuk Islam akhir peleman entar punah kayak beda
Cak unes sarang sahabat Abu Dzar ndak ibu Bu. Bula makan masuk Islam Bu. Oh iya. Mau dia ikut masuk Islam dia, masuk Islam juga akhirnya ibu. Pada masuk Islam, mereka baru entar dek kaum Ghifar nih. Pas ngocak ada orang-orang Ghifar, engkau lah masuk Islam, lah syahadat kok, yang ada kajian Nabi. Akhir separuh orang Ghifar nih pada masuk Islam Nabi. Separuh orang Ghifar pada masuk Islam Nabi. Subhanallah. Pas tak abid, Gusti kajian Nabi Muhammad SAW, entar dekat Ghifar, datang dekat Ghifar. Subhanallah, separuh sebelum masa tak masuk Islam, begitu kajian Nabi hadir, kasar pada masuk Islam Nabi. Lah ini kan, kajian Nabi salut dekat orang Ghifar nih kan. Salut sampai Gusti kajian Nabi ada Bu, ya Ghifar, ghafarallahu laha. Hei orang-orang Ghifar, Allah nyepora dek kaki kepi. Oh ini kan, hebat orang Ghifar ya Pak. Hebat. Juga sahabat Abu Dzar ini kan orang sezuhud, sangat zuhud cara, sangat zuhud cara. Juga hadis riwayatake sareng sahabat Abu Dzar ini kan tak banyak. Yang kita itu 200 bolong polos itu, 200 bolong polos situ. Nah terus rawi saya nomor 2 lagi wa Abi Abdurrahman lan sahabat Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin rupane Muadz bin Jabal jadi perawina hadis kali itu berdua situng Abu Dzar sahabat Abu Dzar saya nomor 2 neka Abdurrahman nyama kebesarannya Abdurrahman tapi nyama aslinya Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal neka masuk Islam umur muda Pak, umur umur 12 masuk Islam. Muadz bin Jabal neka Muadz bin Jabal neka termasuk akabirus sahabat, termasuk pembesarnya sahabat, termasuk sahabat sehebat neka wasulahaihim dan termasuk sahabat sesai neka, termasuk sahabat sesai. Jadi hebat sahabat Muadz bin Jabal neka. Di antara keutamaan sahabat Muadz bin Jabal jika kita kaji napa saya riwayat sareng Gusti Kanjeng Nabi kadi to toman debus neka dekat Muadz bin Jabal. Ya Muadz, ini la uhibbuka. Hei Muadz, engkau ria cinta sarang kakek. Hebat orang hebat kan orang hebat Muadz ya, Muadz bin Jabal. Coba mereka, engkau ria cinta sarang kakek. Maka sahabat Muadz jawab, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Abdina kanjeng Nabi juga cinta dekat panjenengan kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah pula cinta dekat panjenengan kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi ada Bu. Oh, mau kakek cinta dan kok falatada, maka kakek cek sampai nih lagi kakek ben mare salat maca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah ini kata orang ini malaki setiap salat maca neka. Setiap salat maca itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Juga Bada riwayat dari Abi Muslim Al-Khawlani. Anaka ada Bu, engkau situng Victoria entar dekat masjid Damaskus. Masjid yang Damaskus. Ternyata yang dalam masjid ini kan beda halakoh, beda pengajian dan itu nih Pak. Beda halakoh pengajian dan itu nih kan. Yang dalam masjid ini kan umurnya kan rata-rata nih kan di atas 40 tahun. 40 tahun umurnya ngaji kohir stage nih. Waktu ada itu. Umur di atas 40 tahun. Mereka setuju termasuk para sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ternyata yang dalam halaku mereka beda anak muda situ. Pas ganteng orang celaan, pakai celak ganteng terus giginya kan bersih, tadi budal bersih giginya. Maka begitu terjadi khilaf nih, bodoh cekcok nih,
hukum mereka cekcok mereka. Maka sedaja permasalahan ilmu mereka beliaki deka sing ngode kana ngode mereka. Deka sing ngode mereka kene kan Mu'adz bin Jabal. Iki kata Mu'adz bin Jabal. Maka Abu Sulaim mereka tanya Abu Muslim Al-Khailani kan tanya ada orang cek pegil kan. Siapa kan dia? Dia ngode aja. Saya ganteng, macam Peter. Oh, aja Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal hebat Pak. Maka sampai mau turun di anak Peter, mana di anak yang main Mu'adz bin Jabal. Mek ganteng, mek Peter ya. Oke. Jadi terus Toman boleh ki. Bencukan Napa riwayat dari Ka'ab bin Malik nih. Mereka ada bahwasanya Mu'adz bin Jabal mereka anak ngode Pak seganteng, ganteng sarang. Ben orang ini lemes. Sopan sengal, sopan santun orangnya sopan sengal. Ben boleh Mu'adz bin Jabal mereka menabi mentah dekat pangeran, menabi doa mereka. Tak teman tekanin haji, pasti tekanin. Pasti terima doa nih kasana Gusti Allah. Nah kata masuk ke hebatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mara muga sepajan al-barakah. Amin Allahumma amin. Juga ada riwayat nih kak. Setung bektor nih Mu'adz bin Jabal nih andi otang di orang Yahudi. Andi otang di orang Yahudi. Nah terus orang Yahudi nih ngancam dekat Mu'adz bin Jabal nih. Akeh mau tak nyaur dineria paten di mana. Tepane ka dina Jumat. Akhirnya ngerem nek Mu'adz bin Jabal ya Pak. Ngerem badan jompon. Sampai Jumatan ka tak entar Jumatan takut kalau nek sampai paten. Begitu mari Jumatan, kanjeng Nabi ini katanya para sahabat. Tak kata Mu'adz bin Jabal. Punten kanjeng Nabi sapa kanjeng Nabi? Oh iya lah, begitu lakuin Mu'adz bin Jabal ini kan entar ke masjid. Apa kisah dari Kanjeng Nabi? Tanya kisah Kanjeng Nabi. Mu'adz, kakek beri minta Jumatan. Kanjeng Nabi, kula tak Jumatan Kanjeng Nabi. Kula ni kan di otang di orang Yahudi. Lah kula cuci majer ada Jumat ni kata pada kita di obong loh Kanjeng Nabi. Kula yang sampai patek ni tak nyawa Kanjeng Nabi. Tapi takut kalau ngerem udah compok aja Nabi. Oh iya. Maka Kanjeng Nabi aja bulan ini kan berdejasa dari Kanjeng Nabi Pak. Kaki orang yang di otang Nabi ya. Nah ini kan. Beda jasa dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aja bus mereka. Apa kelem kakek beko buruk doa. Umpama kakek mecaria, umpama kakek di otang. Serajana aja gunung Uhud emas. Umpama di otang kuese Pak. Rek benyane ka umpama gunung Uhud ka roba emas Pak. Jual senapa eti nih ka. Lah umpamaan di otak neka sampean Pak, tapi mun maca neka cepet Kanjeng Nabi, insyaallah pasti nyawa, bisa nyawa. Nah, kaki sore yang dia tang iki nyatet nih iki. Nyatet de kohir iki. Nah, neka saya ada Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi matur, mencari ya kakek. Allahumma ya farijal ham wa kashifad dhar wa mujiba da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmatik min siwa. Mereka baca banyak ya. Nah, maka sahabat Mu'adz ada Bu. Fawadzabtu selama engkau mencari ya, baca doa ria, maka utang dia kesaur kan, akhirnya kan diotang artinya begitu nyawa kan diotang kon pesena lancar sekian. Nah neka. Nah juga riwayat hadis saya riwayat lagi sarang sahabat Mu'adz bin Jabal neka juga tak begitu banyak. Kini kan seket petok paling banyak neka sahabat Abu Hurairah 5.000 kalau ratus batong kalau 4 ton. An Rasulillah, eka hadis saya riwayat lagi sareng sahabat Abu Darin sareng sahabat Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah dan ceritakan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, ittaqillah ing dawu ittaqillah. Ittaqillah
Itaki wedya sapa sira kabeh. Itaki wedya sapa sira. Itaki wedya sapa sira Allah ing Gusti Allah. Haitsu makunta. Haitsu makunta ing dalem dinggon ana sapa sira. Haitsu makunta ing dalem dinggon ana sapa sira. Jadi Kanjeng Nabi ada pesan ittaqillah takwa kabeh. Haitsu makunta ning dimak wae. Nah kapan tadi Kanjeng Nabi Pak kalau sapa jenengan pakon soro takut dekat Allah Pak. Bedene di masa kudu takut Pak. Ka masa kudu takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun berdekat emas saya Pak, Allah dekat ngetengal Pak. Fa innallaha mutalliun alaika. Nengalen Allah dekat. Oh neng depan jenengan kebodane di mabai. Dalam kebodaan apa baik tak samar kafi Allah. Allah pasti oneng, maka sampai ngobrol bangker, copok beda-beda tanah, Pak. Allah oneng napa saya kelak sampai. Maka sampai bodene kak saus, kau tuh jadi orang yang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis kak itu intinya Pak, intinya bahwasanya takut dekat Allah, takwa neka huruf yang Pak. Takwa neka huruf yang Pak, lafata sekonek takwa huruf yang Pak. Tapi walaupun huruf yang Pak, takwa seneka tok, tapi takwa neka jami'atun likuli khairin. Neka ngumpul lagi dekat setujune kebagusan. Kebagusan apa baik ngumpul lagi badan takwa neka. Jadi mudah orang takwa dekat Allah, maka orang kan itu banyak kebagusnya. Banyak kebagusnya, orang saya artinya, orang ahli swarga artinya. Karena apa? Karena neng dalam takwa kak itu Pak, mereka mengandung apa? Tajannubu kulli manhiyin anhu. Mengandung apa? Ngelakonen dekan apa? Selarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang mentakwa dekat Allah pasti nyawen dekan apa selarang sareng Allah. Tak kira melanggar dekan maksiat. Tak kira maksiat, tak kira pun. Tak kira neguan film porno, tak kira memfitnah orang, tak kira mengadu domba orang, tak kira ngadu orang, tak kira ngeco, tak kira minum khamr. Lain kah orang mentakwa. Pasti menjauh daripada napa selarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Bencukan takwa neka ngumpul lagi napa? Fi'lu kulli makmurin bihi. Pasti pun orang mentakwa mereka pasti ngelakonin dekat napa saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat, perintah puasa, perintah ihsan bagus dekat sedaya bagus. Mereka mon orang gak itu jadi orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni kan teman tanya lagi orang. Sayyidina Ali, napa takwa ni kayak jadi Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali jawab, al khaufu minal jalil. Takwa dia takut dari Allah dia adalah al khaufu minal jalil. Takwa dia takut dekat pangeran seagung. Cuman ada orang yang ngocak kok takwa kok. Takwa apa yang jadi Allah? Mentakwa dari Allah berarti takwa. Wal amal bitanzil. Takwa neka adalah ngelakonen dekat Al-Quran saya turun lagi. Napa saya buat di Al-Quran neka? Napa saya larang dalam Al-Quran? Jauhin. Lah neka orang saya takwa neka. Wal qanaah bil qalil. Wal qanaah bil qalil. Ben nerema dekat paring Allah seskone. Paring sekone di Allah nerema. Ridho. Wal isti'dad li yaumir rahil. Ben selalu siap-siap kanggo ngadepen dina kiamat. Oh iya kok marana mate. Oh iya marana dina kiamat. Engkau kudu banyak sango kanggo ngadepen dina kiamat ya. Lho akhirnya banyak nglakoni kebagusan. Akhirnya nyuwun dekan apa? Saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga Badul Arifin neka toman ajabu dekat guru ausini para guru wasiat dekat abdina guru maka guru nang waca usika
usika bi wasiyati rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Oh ya, engkau wasiat dek kakek kelaban wasiat Allah rabbil alamin dek orang-orang sedimen, dek orang-orang seakhir. Ya jadi adabuna Allah walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Aku Allah, aku engkau Allah aja wasiat ya Allah nih kan. Wasiat dari orang-orang saya beri kitab dari sebelum kakek. Semana kaum Nabi Musa, Nabi Isa. Juga zaman mangken wa iyyakum. Napa wasiat dari Allah? Anittaqullah. Takut akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang saya takut dekat sana Allah Subhanahu wa taala. Takwa nak apa? Banyak hasiat apa? Faedahnya takwa nak banyak. Takwa nak banyak hasiat. Jabun kata Nabi pada aktsaru ma yudkhilin nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Nyak banyakan perkara saya masuk aki manusia dekat surga. Ketika itu perkara dua nih. Napa? Situng taqwallah, takut dekat Allah. Jadi orang Pak motor masuk surga tak ada punten kau jadi orang yang takut dekat Allah. Nomor dua napa? Husnul khuluq. Kau tu bagus budi pekerti. Dua nak tak bisa pesa Pak. Membaca orang mau cak takut dekat Allah, takwa dekat Allah. Tapi tak husnul khuluq. Akhlak kecuba tak bisa masuk surga. Beda orang akhlak bagus. Kadang-kadang beda channel akhlak bagus Pak. Tapi tak takut dekat Allah, tak bisa masuk surga. Mereka satu paket nih. Takwa sareng husnul khuluq. Ben dua-duanya kasih banyak masuk ke manusia dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Faedah takwa nek banyak di antaranya al-hifdzu minal a'da. Orang yang takut dekat Allah, Pak. Nek ejege, Pak, selamat lagi daripada musuh. Jadi orang mau takut dekat Allah nek bisa dikatakan tadi musuh. Umpama adik musuh, nek selamat lagi di Allah Subhanahu wa taala. Allah ada dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Dan nek orang mau takut dekat Allah, andi upaya daya model usaha maten nyaken model derma tak bahaya lagi orang ini. Orang kan jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara boleh faedahna takwa ketika itu islahul amal. Islahul amal wa ghufranud dzunub. Orang on jadi orang saya takut dekat Allah, Pak. Orang ini ke amal pasti bagus, Pak. Orang dekat itu amal pasti bagus. Boleh pasti orang dekat itu sepora dosa-dosana sareng Allah Subhanahu wa taala. Anak adabun Allah, ittaqullah, takut kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Anak mun dadi orang sing takut kepada Allah pasti islahul amal. Amal bagus nek dabune bagus. Wa qulu qaulan sadida, jujur, temen, bagus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Anak amal bagus boleh sepora dosa-dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya faedah takwa boleh itu apa? Al mahabbah. Kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi orang yang takwa dekat Allah apa? Kecintaan sareng Allah. Allah jabu dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muttaqin. Anda cinta Allah ada orang yang takwa dekat pengiran Pak. Juga di antaranya boleh orang yang saya takut dekat Allah faedahnya itu apa? Al-ikram bakal emoljeaki Pak. Jadi orang saya molje muku Allah Pak, bener molje muku manusia. Mon molje muku manusia ini kenapa nih Pak? Belum tentu molje muku Allah. Tapi mon molje muku Allah, insya Allah pasti manusia juga moljeaki. Tapi umpama manusia tak moljeaki tak masalah. Mon la moljeaki Allah. Allah ada buat dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kan? Di antara polen apa? Orang yang mentakwa dekat Allah itu al-bisyarah indal maut. Oleh kebahagiaan melamat ya Pak.
Melamati oleh kebahagiaan. Artinya apa? Masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tabu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pada dunia bahagia, pada akhirat juga bahagia. Di antara boleh faedahna menjadi orang setakwa kepada Allah, an-najatu minan nar, selamat daripada neraka. Masuk surga, mau selamat dari neraka, Pak. Peleknya sebung lain, pun Pak dua nih, kamu tak neraka, surga. Dan menjadi orang setakwa kepada pangeran, selamat dari neraka. Akhirnya masuk dekat surga. Allah ada buat dalam Al-Quran, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Juga di antara boleh faedahnya kita tu al-khuludu fil jannah, selamanya seabid daripada surga, seabid daripada surga. Allah ada buat dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini kan juga faedahnya boleh orang setakwa dekat Allah kita itu an-najatu minasyada'id, selamat daripada perkara nyusaki. Sampean Pak mon dalam kemudian susah jejel sampean pun mon dalam kemudian susah sara sompek sara petakuk dekat Allah sampean Pak, petakuk saya hubungan dekat Allah, elang susana sampean Pak, elang susana sampean. Ben boleh orang mentakwa dekat Allah wa husuli rizqil halal, bekal hasil rezeki halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ajabu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lah kan sampean mau sompek dalam keadaan sompek tandi pese misalnya, takut dekat Allah, paukuan takon, hindaran maksiat, pecahkan ibadah, beri solusi jalan keluar Pak. Elang sompek sampean, beri rezeki sebanyak sampean Pak. Nah ini kan faedahnya jadi orang setakwa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, juga bekal paring rezeki min haitsu la yahtasib, secek benyakan rezeki, secek benyakan daripada Allah. Ya nega. Jadi luar biasa menjadi orang setakwa dekat ngasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nega beda. Jadi asbabun nuzul ayat wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan nega. Jadi ayat kali turun badan yang Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu taala anhu. Jadi orang musyrikun neka, orang musyrik neka Pak, neka nahan ki anak Auf bin Malik neka keneng teguk bi musuh neka, orang musyrikun neka teguk saya nyama Salim neka tahan neka bayokom pun. Maka akhirnya Auf bin Malik neka sowan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas abadul Kanjeng Nabi anakku le Salim tahan Kanjeng Nabi. Kanjeng apa nek Kanjeng Nabi? Sompek kula Kanjeng Nabi. Moso orang musyrikin nek nahan anak kula. Pas bine kula makin sompek Kanjeng Nabi. Cak sosan nangis tok bine kula Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi sekutu kelaku bi kula. Lan nek teror nek Pak. Mau sampean adik masalah pada keluarga saya, pada masalah mereka orang. Nah, pas aku tuh kelak kau kajian Nabi, maka kajian Nabi Muhammad SAW ajabu ittaqillah wasbir, ittaqillah wasbir, takut kepada Allah. Wes, kakek sabar, kakek kudu jadi orang setakut kepada Allah, bersabar kakek, tenang bersabar. Ben engkau perintah dek kakek, benda bina kakek membenyak mecah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan sampean Pak mun adik masalah apa dalam keluarga adik keluarga pada masalah nih kan petakut dekat pangeran ben pesabar pas membenyak bacaan mecah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah solusi bakal datang Pak, tak abid solusi datang, jalan keluar mereka pasti datang. Akhirnya sahabat Auf bin Malik kleman dekat compon pas ngocak dekat binena dek Gusti Kanjeng Nabi aja perintah dek kakek bi sengkok suruh membenyak macala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka binena ngocak
Oh kak, siap kak, siap kak. Napa saya perintahkan kanjeng Nabi bukul bekal kelaku. Pun akhirnya pada ngelakonen. Jadi orang saya takut ongkuan dekat pangeran, ben sabar, ben membanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun baca terus Pak, tapi tak mungkin sehari dua hari Pak tak cukup Pak. Oh kok baca pun dikira baca solusi ini kapan? Tak habis Pak. Subhanallah baca terus ya. Marane Pak, ternyata moso gila Pak, kelopain Pak, daknya Mas Salim saya tahan nih Kak, kelopain jadi buka lah bang Pak, buka keluar dari tahanan Pak, kelopain, jadi bisa aku kaca di TV, Salim nih Kak Pleman dari penjara nih Kak, ngebe embi moso nih kayak ngebe, banyak nih Kak, Pak Ratos, okay. Pak Polo Ibu Pak Polo Ibu Pak Ibu Mbi Pak Ibu Mbi ekebe Mbi mosone nek Pak Ibu Mbi ekebe mulai kimpon aman pon Pak lho lupa jadi nek ki sampean pas maca nek ngebu Mbi orang bener Pak nek zaman dimen mosone orang Islam musyrikin nek lah nek jadi lupa an aslinya Mas Salim saya tahan nek keluar embin mosono Pak Ibu Mbi ekebe Pleman lho neka jadi kan cocok sareng gila sudah bener Pak bisa oleh rezeki orang saya takut dekat pangeran neka bakal oleh rezeki saya banyak min haitsu la yahtasib tanpa sangka-sangka tanpa duga-duga neka juga pada cerita Pak terakhir neka Pak hadisnya terus lagi bulan saya bakal datang neka cerita boleh Pak sampai seneng mau ceritain ya senang menceritain apa mereka manfaat cerita mereka Pak bisa kelaku mereka mereka beda kaum Pak beda kaum mereka numpak perahu badan yang tasik gitu. Numpak perahu badan yang atas tasik Suramadu lagi tinggi ini numpak kapal mereka numpak kapal beda tengah tasik mereka Pak entar Bali loh jadi pada tengah tasik nih pas pada orang ajumbul dari namanya mana dari aing nih Kak dari tasik nih jumbul orang nih Kak tahu orang napa orang apa cing apa tahu jumbul Pak jumbul pas ngocak ada orang-orang saya beli perahu nih Kak ayo siapa semelai ayat jengkok kakek memelai ayat dia hebat kakek insya Allah selamat kakek ada rezeki kakek ayo Fajar minta bajaran senapa 1000 dinar kan banyak Pak 1000 dinar kan banyak mungkin saem dengar Pak 1000 dinar akhirnya pada orang situng karena ngode Pak sogi yang kok gelem melek kok yuk unta lagi pasana unta lagi 1000 dinar ya unta lagi udah tasnya kan empon mari unta lagi pas soro maca nek wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo baca ya apalagi Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayo baca terus ya Kak. Bit Pak maca Pak. Perahu gelek nek Pak. Sebuk jadi dua. Sebuk jadi dua perahu nek. Ya kerem Pak, karem perahu nek Pak. Tapi subhanallah nak kanak saya ngobongin ayat wa mayatakillah neka Pak neka para selamat pakun badan yang lencak neka tak karem tak apa tak kekerja air terus akhirnya kebo ombok Pak kanak gila neka kebo ombok sampai terdampar badan yang pulau neka tanah saya pada tengah tasik Pak pada pulau empon pada pulau dimari aja ku tak ternyata neng dalam pulau neng tengah-tengah pulau nih Kak budak anak Radin Pak budak anak Radin wah siapa dia wah kakek udah iya cerita nah pas mereka cerita kan abina nih Kak engkau dia dan nak dia culik jin kok culik jin lah jin dia setiap hari dia mesti jumbul amerkosa angkok tapi engkau ambil pangeran selamat lagi tak sampai kena perkosa oh udah iya orang yang mentang-mentang anak modern ya pola nak adik biritin wa maitakillah ya ja'alahu makhrajan ya Kak kakek ki iso mon ejin dia jumbul sekiranya ejin dia tak ketelak dan kok
Apa yang kok ketelak ada jin? Oh bisa. Iya bisa. Mau cari ya dia. Pon muncul kujim pak. Muncul kujim nih kak. Aku udah amerkosa akan nabi nih. Begitu jumbul pak. Bik anak muda nih kayak bocah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha terus. Niat lagi nih kak. Muang masalah nih kak. Nyari solusi nih kak. Bocah pak. Ternyata marane ka kober jim nih pak. Jim nih ka kober, mati jim pak. Bunga kan abine, alhamdulillah. Engkau bebas. Akhirnya teret kan laki gila. Ayo dorong kok. Diajak dari situng tempat ki gua sini kan. Ternyata di dalam gua nih pak banyak perhiasan pak. Emas, perak, mutiara, permata, sebarang gua debur. Andi siapa ya? Tak tahu. Andi jim rayu kebulan. Beden mana beden? Bede perahu yang preman mana? Preman akhir terus kabin. Karena gelak ni kabin anak bina. Ini kira gara-gara macawa mayatakillaha oleh bineradin, oleh pese banyak, oleh perhiasan. Ini kan soki akhirnya. Jadi orang soki selamat daripada bahaya. Akhirnya jadi orang yang saya bahagia balane kan. Atau kalau sahabat jenengan ayo ilmu saya terima mal makan kadito amal lagi ayo jadi orang yang takwa kepada Allah, ayo jadi orang yang berakhlakul karimah, ayo berbanyak macawa maytakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib supaya kalau sahabat jenengan kadito paringan solusi paringan gampang rezeki nasara Allah paringan rezeki min haitsu la yahtasib amin ya rabbal alamin. Jadi hadis itu kita terus boleh terus lagi bulan saya bakal datang abdina yang asbora ki onceng ke Madura. Ternyata telat gara-gara pada macet gila pagi. Perkiraan bonan tapi takdir pengen tapi alhamdulillah bisa ngaji ya. Kalau nyon asbora si jabenyan ya. Kita Al-Fatihah. Iya kan aku jangan sedang. Alhamdulillah